Habari za wakati mpendwa mtazamaji wa Lipe News TV popote pale unapotutizama, matumaini yangu makubwa ni kwamba uko mweri wa afya. Asante kwa kujiunga nasi. Mimi ni Andrea Mlima na kukaribisha kusikiliza matukio yetu ya leo, siku ya 4 ya tariki 3 mwezi Februari mwaka wa 2022. Mtazamaji wa Lipe News TV, tuanze matukio yetu moja kwa moja katika mji wa Kinshasa, mji mkuu wa nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Ni kwamba ajali mbaya ya barabarani imefanyika eneo ya Kinkole na kusababisha vifo vya watu watatu. Accident mortel sur la route Kinkole, donc là je viens à peine d'assister. C'est un chemin que je viens de passer à 2 heures du temps. Mon retour, j'apprends que tous les occupants ya mutukoyo bango nyonso lelo likambo liwa boye nini bango nyonso bazate la véhicule wana somo nyonso bakufi sur place. Huko Mongafula ni kwamba ujumbe wa serikali waitembelea eneo la Matadi Kibala na kuamuru mili ya walioteketea kwenye ajali ya umeme hiyo jana. L'incident qui est arrivé, comme vous avez suivi les suites de la pluie et d'un coup de foudre, il y a un câble qui a été sectionné, qui est tombé sur la servitude où malheureusement il y avait des flaques d'eau et des femmes maraîchères qui vendaient, avec comme conséquence que nous avons 26 personnes décédées, dont 24 femmes et 2 hommes, et 2 blessés graves qui ont été acheminés à l'hôpital. Les corps ont été acheminés à la morgue de Mama Emo. Donc le premier sentiment, c'est d'abord un sentiment de regret, c'est de présenter au nom du président de la République les condoléances à toutes ces familles attristées. Et puis bien sûr, le deuxième constat, c'est de rentrer sur des instructions qui nous avaient déjà été données par le président de la République sur le besoin de voir comment est-ce qu'on peut s'occuper de ce site, ce marché de Matadi Kibala qui présente beaucoup de risques, non seulement du point de vue de la circulation, mais aussi de la servitude sur laquelle il y a des personnes qui ont construit, malheureusement en loi. Donc ici, nous allons d'abord prendre nos responsabilités en termes de nous occuper en tant que gouvernement des obsèques des personnes qui sont décédées. Et très vite, on va voir avec les autorités de la ville, d'abord non seulement le gouverneur, mais aussi les ministères sectoriels concernés, comment est-ce qu'on peut arriver à trouver une solution durable à cette question du marché de Matadi Kibala, ici, dans la ville de Kinshasa. Donc vraiment c'est d'abord ça, un message de condoléances, de compassion et puis de prise d'acte qui doivent suivre par le gouvernement. Merci. Ni aibu kabisa, ni aibu nchi ya Kongo. Tazama gari ambazo zinabeba miili ya watu walioteketea ndani ya soko ya Matadi Kibala. Badala ya kutumia ambulance, wao wanatumia gari za kawaida, inakaa kama vile Kongo haina ambulance. Ni ajabu sana katika nchi ya Wakongomani, viongozi ambao wana huruma, mambo yao ni kula pesa tu na kuiba pesa tu. Ni ajabu sana kwa serikali ya Kongo. Oui madame, c'est de la haute tension. Ce n'est pas la basse tension, on va demander à CD couper un peu pour qu'on fasse. Non, ça c'est de la haute tension. C'est pourquoi nous sommes avec le PLC qui se bat jour et nuit pour obtenir la destruction de ces maisons. Et le directeur général trouvait que nous devons venir continuer à dénoncer pour que l'État nous aide à ce que le travail se fasse correctement. Merci. Merci beaucoup. Na moja kati ya wafuasi wa UDPS ameshambuliwa na wafuasi wenzake, na hiyo ni baada ya kugombania kitita cha pesa walichopewa na memba wa cabinet wa Rais Félix Tshisekedi. Président Jojo, bonjour. Malgré ce que je passe, le président a à force du progrès, sage, qui kambango est un niveau. Tokenaki na Oya, na assemblée Mongo Vimi, $50,000, on appelle ça pour le transport. Bandeko walongoli na $10,000 na kati wa Kaboli. Babima na $40,000 na kati, ibanda ya Oya, bakabola on a ndenge moko ya mabi assemblée. Et il a limité et déclaré que le gouvernement de Saint-Nini et quoi il va limiter bango de sous-souté.
babengi biso etaki baprésident Koba, baprésident Jeko, baprésident Mokato, baprésident Simba, baprésident Tiban, ataki eza na babengi biso toya na kati ya limete po totia kimia na kati ya limete. Bandeko ta baye Rémi aye akiozwa bana oyo ya bakoluna amelisi bango masanga. Ntango amelisi bango masanga bamati likolo bakomi kobeta ndeko mosusu na oyo na pene na liwa. Nga na ye wana po nasala intervention bato wana na bandi kobunda na bango. Ale moko abimisi Gillette apasoli nga awa bamisi ba machette. Yango nalobi ke justice il faut sala musala nango. Tobundela état de droit, tobundela démocratie. Kilo oza président force hypocrite baokanga yo. Baokanga na groupe ino mobimba. Baokanga bango tosamba na bino. Na assemblée mobimba force hypocrite kilo kosamba na bango. Na yo ki balobi na kati ya lopango na bango place tekaka bombe bazo violer ba mineur ba vidéo. Bon, kuna na kati ya lopango wana bazo violer ba mineur. Kuna komi place moko boye. Oyo siti ya bakuluna pays sans loi. Oyo komi place wana yango to sengi na l'état. Il faut aya ko récupérer le pango wana. Bourgmestre major alimité utani lo sala. Merci. Tujelekeze pa Jugu ni kwamba pepo ya mauti endelea kusonga tarafa la Jugu, na hiyo ni baada ya wanamgambo wa Kodeko kuvamia kambi ya wakimbizi iliyomo tarafani humo. La situation reste maîtrisée par les forces armées à Boulé, en chefferie de Bayama Badjire, en territoire de Djougou. Et c'est après l'attaque d'un site de déplacés à 3 km de ce centre de négoce. Massacre attribué aux miliciens de la Côte d'Écho. Des sources locales précisent que ces génocidaires ont investi ces villages à 23h et local avant de ôter la vie de ces vulnérables en coups de machette et des armes à feu, dont les enfants et les femmes. Bilan provisoire, une cinquantaine de morts et plusieurs blessés. Pour le gouverneur de province, ces massacres constituent un crime contre l'humanité avant de rassurer la population de la détermination du gouvernement congolais à imposer la paix et restaurer l'autorité de l'État à Ituri, a dit le porte-parole de FARDC, le lieutenant Jules Ngongo. Au nom du gouverneur militaire de la province de l'Ituri et au nom de toute sa population, nous compatissons avec les familles des victimes des cruautés causées par les attaques de groupes armés et Kodeko. Et nous condamnons cette façon de tuerie sur les populations civiles innocentes qui n'ont même pas un moyen de défense. Et pire encore, sur le site de déplacés. Ça, c'est un crime de guerre, crime contre l'humanité. Nous assurons à notre population. Actuellement, les forces de défense et de sécurité ont mis toutes les voiles dehors pour rassurer et protéger de plus en plus cette population. Et nous demandons encore une fois que cette population puisse faire confiance aux forces armées. Précisons que cette attaque intervient après celle du site des déplacés d'Hérault où une trentaine de personnes avaient été lâchement abattues par les mêmes miliciens. Tukitoka katika tarafa la Jugu kwa jimboni Ituri, msikilizaji, tujelekeze moja kwa moja jimboni Kivu ya Kusini, tukianzia pa Kiliba. Ni kwamba watoto wa Kiliba waendelea kugombania pesa walizoachiwa na mbunge mmoja mchaguliwa wa maeneo hayo. Tazama hapa namna gani ugomvi huo ulivyotokea. Tujelekeze pa Baraka. Ni kwamba wachuruzi wa soko la Jetem ambalo limeundwa hivi rasmi na meya ya Baraka
wanaendelea kulalamikia meya ya mji wa Baraka ili waweze kutengeneza barabara maeneo hayo ambako barabara ya soko hiyo inaonekana kuwa na matope mingi, huku biashara vingi vikiharibika endapo gari zinapita maeneo hayo. Unaweza kujitambulisha? Mimi ndio Regina. Na wewe ni mchuuzi wa mabenye kusoko wa Jetem. Naam. Niko na mchuuzi wa mabenye. Tuko na juu ya barabara kuharibika hapo kwenye tuko. Barabara inaharibika sana. Kwa hiyo mtutengenezee. Je, mnakuwa mnalipa kodi ninyi wachuuzi wa mabenye hapa kuna soko ya Jetem? Tunalipa sasa. Winga moja sasa. Asante. Naitwa kwa jina ya Françoise. Niko mchuuzi wa mabenye kwa Msheteme. Tunauzisha mabenye hapa. Lakini kile kinakuwa kuna derange sana ni kuhusu barabara. Barabara inaharibika. Bali mabenye baba. Utaweza kuya gari huko pia moto na kuya na kasi ya mingi. Unaona ile matope inarukia kwa mabenye. Prema ile nitaweza kuomba msaada kwa Beri itusaidie kwanza kuhusu barabara. Prema tunahangaika sana. Asante, tunashukuru. Dada, jambo. Jambo, mimi naitwa kwa jina la Chantal. Mimi nilikuwa napenda kusema hivi. Magari zinajaka kwa kasi ya mingi kabisa, utakuta matope biko hapo. Matope inawangia mabenye yote inaharibika, vitu tunaomba na hawatatulipa hata kitu. Ndio hivi ndio nikapenda niseme. Unaweza kujitambulisha? Unaweza kujitambulisha? Na inasemekana kwamba mnalipa pesa kidogo mnamo soko wa Jetem, lakini barabara hapa inaharibika. Upande wenu mnaomba meri ya Baraka ifanye kitu gani kulingana na swala hilo? Iwatengenezee nini? Barabara. Ya wapi? Hii yetu ya soko. Je, mnakuwa kama mnalipa ushuru? Sisi tunalipa. Tunalipa nini? Je, endapo barabara inaharibika hapa kunakuwa na matatizo ambayo inawakumba kulingana na kuharibika kwa barabara hapa? Niko tukumba barabara. Matatizo yapi? Hii njia hii mbaya sana. Nimesikuambia nielea tutengeneze barabara. Nani ikifika pale nani gari inatokesha biashara. Ndio tuko na. Kwa sababu meri kiasi mtu atia franga kile atudili franga iko ndawapi. Asante, tunashukuru. Meri ya Baraka iliweza kuweka hapa kunako uwanja wa ndege soko, lakini ukiangalia vema soko hiyo pembeni ya barabara tu kunaharibika sana na mnalipa ushuru. Unaweza kuomba nini kwa Meri ya Baraka? Mimi naweza nikachangia tu mchango kwa pendekezo yangu, sababu sio biashara. Kama hili inaweza toa msaada wa kufanya sagizi walifanya mrute senge, inaweza kuwa pia. Kulikuwa siku kuna lipa kasi ya leta, tunaenda muda sehemu siku kuna uzishia. Haipendezi hata kwa pia. Ilikuwa inaweza kuta kiego na kunywa pombe, Aisha leo anatatoka na kutana na gari sote moto. Inakimbia ile pasi isha haribika na inaweza kuendelea mpaka mwanzo. Sasa inaweza penda tu wajenge njia. Sio mimi pekee, si wote tushekana tu. Asante, tunashukuru. Mtazamaji wa Nipe News TV, huo utakuwa mwisho kamili wa matukio yetu. Asante kwa kujiunga nasi. Mimi ni Andrea Mlima ambaye nilikuletea matukio haya. Ni bora kusubscribe na kusambaza kwa wengine matukio yetu. Sina la ziada, baki nasi kwa wakati na muda mwingine. Asante. Wapendwa wa diaspora, hii ni kwa ajili yenu. Ungetamani kupata matukio na habari zote za nyumbani pia na za dunia? Suluhisho limepatikana. Fuatilia sasa kila saa na dakika Nipe News TV. Kupitia Nipe News TV utapata habari zenye uhakika. Hili uwe napata habari kila dakika. Subscribe chaneli hii ya Nipe News TV. Baba, kaka, mama, Nipe News TV ipo kwa ajili yenu. Helimika, jifunze lugha sasa kupitia Nipe News TV.